तेन्ना प्रकाश कुट्टीकार आनी एक रिस्पॉन्सिबल आरजी मेंबर जावन आहा. आमी स्टार्टिंगांतल्यान आरजीचे विजन आनी प्रिंसिपल घेवन आमी स्टार्टींग आरजीक जॉयन जाल्ले आहा. आनी आयज आमकां खरें दूख लागता पळोवन ज्या हिसपान आरजी चलता ती. आमचो आमदार विरेश बोरकार जेणी एक एंटी पार्टी मिटींग घेतली मडगांवां आनी तितून डिसिजन केलें की पार्टी टेक ओवर करपाची आनी दुसरें मनोजाक काडून भायर उडोवपाचें. ही खरीच आमी केन्ना सपनांत सुद्दां चिंतून आसलें हें जातलें म्हणून. आयज पार्टीन एक डिसिजन घेतलेलें आहा की आमदाराक काडून टर्मिनेट करपाचो. ही बरी गजाल आहा, कित्याक फुडें पार्टी चलोंक जाय आनी कितें हितून पार्टी चलपाक हितून कितें खूब भुरग्यांचें सॅक्रिफायस जावन आहा. भुरग्यांनी खूब आपले टायम दिल्लो आहा पार्टयेक, आपले पार्टेक लागून आपले काम धंदो सोडलेलो आहा आनी खूब भुरग्यांचे खूब हितून पार्टीन सॅक्रिफायस, ही पार्टी उबी करपाक सॅक्रिफायस आसा, भुरग्यांचो सॅक्रिफायस जाल्लो आहा. मनोजान ही पार्टी घडोवपाक खूब कश्ट केल्लो आहा, आमकां खबर आहा. ह्यो घडामोडी जावचे पयलीं मनोजान, हांव एक ब्लॉक प्रेजिडेंट आसलो कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो. मनोजान एक मिटींग घेतलेली आमची ब्लॉकाची कालांगुटार जस्ट फ्यू डेज बिफोर. आनी जे कोण म्हणटा पार्टी बंद करपाची आहा म्हणून सांगता तें हांव केन्नाच मानूंक शकना. कित्याक आमची ब्लॉक मिटिंगेन मनोजान सदांच विरेशाक प्रेज केल्लो आहा, ताका सदांच वयर दवरलेलो आहा. आनी तेणी आमकां सांगलेलें, निमाणे मिटिंगेंत आमकां सांगलेलें आहा की आमी ह्यो विरेशाक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाय भरपूर यूज करुया, ताका आमी भरपूर हांगा आपयया, लोकांक मेळोवया आनी आमी कशें जिखपाचें सीट आमी आमचो प्लॅन आसलो. आमी जेडपी इलेक्शन जावन कंटिन्युअसली ग्रावंडार आहले आनी हितून कंटिन्युअसली मनोजा कडेन फॉलोअप जातालें आनी मिटिंगो जाताल्यो. खंयच्याच भुरग्यांक सांगचें की मनोजान केन्नाच विरेशाक केन्नाच वायट म्हणून आसलें. पूण आयज अशें जालें की जो मनीस एक फ्रेंड काय वावुरताले तिंकाच मनोज नाका जालो. आमकां आतां भोंवतना लोक विचारता बाबा कितें चलता तुमचें, आनी लोकांक जाय मनोज परतून येयल्लो जाय. आनी आमकांय दिसता की मनोज पाटील जे म्हणसर येना, पार्टी परतून जी पार्टीचो जो आमचो हें आसा तो परतून आमी घडोवंक शकना. कित्याक मनोजाच्या हितून भरपूर कश्ट आहा, भरपूर सॅक्रिफायस आहा आनी त्या खातीर मनोज आमकां पार्टयेन जाय. आनी जें डिसिजन पार्टयेन घेतलां तेज्या वांगडा आमी सदांच वांगडा आसतले. देव बरें करूं.